नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिया बो चैनल को स्वागत करुच्ची मु मधुस्मिता चैनल जदि नुआ अच्छा तो चैनल टी सब्सक्राइब कर वीडियो टी फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखो टोटाल स्किप करंतुनी कारण आज मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर शाढ़ी नहीं जोटा कि राखी पे ऑफर अच्छी तो देखु भलसे केते सुंदर लगुच शाढ़ी शाढ़ी तीन कलर अच्छी गोटे ब्लू अच्छी दुटा कलर मुझे आपण मानक सेयार करी ब्लू कलर टा सेयार कर पारे टिके एडिटिंग मिस्टेक रु तो देखु केते सुंदर आसी एटा पूरा बॉडी पार्ट रोचे एटा तार ब्लाउज पीस तो यहीटा गोटे पाट आसूची तो देखो पाटटी बहुत ही स्मूथ रोचे प्राइस टा टिके अधिक अच्छे किंतु मार्केट प्राइस अपेक्षा कम रहा आपन को देखो केते सुंदर काम होती तार सब देखो आपन तो देखिए जानी पड़ते शार्ट केते स्मूथ हो ये जो शाढ़ी देखते ये शाढ़ी मिनिमम 4-5 कलर अच्छी तो जितटा कलर बोधे आपको सब सेयार करी तो एबे तो राखी पूर्णिमा ऑफर चलती तो जल्दी ये ऑफर को मिस करते जल्दी जल्दी ऑर्डर कर नहीं जातु एमती कि अच्छी आप दीटा तीन टा नौ तो प्राइसटा निहाती कमिज आपण 100-200 भाया प्राइस कमी जाऊँगी तो फ्री शिपिंग भी से रोचे आप देखते भलसे शाढ़ी टी ये सब कलर तार रही देखा कितने स्मूथ रही शाढ़ी आप देखो पूरा सिंपल रोचे शाढ़ी बहुत सुंदर रोचे देखो देखो टिके समय अभाव वीडियो ठीक टाइम रे पोस्ट करि पारुनी तथा बहुत चेष्टा करुचे समय बाहर करके वीडियो सेयार करने कारण जेहेतु एपटे बहुत कम रही तो मुझे सेयार कर तो एडिट करने समय दरकार ना तो तथापि बहुत चेष्टा आपण सेयार करुच्ची प्लीज वीडियो टी लाइक और सेयार करूँ जो मैंने चैनल भी नुआ अच्छा आउ थे कही नौ सब्सक्राइब करनी तो ये गोटे शाढ़ी देखूँ टे मिक्स रही बहुत ही भल रोचे आ 3-4 कलर रोचे जी भी कलर रही आपण सब कलर सेयार कर देखी नियंतु भल से शाढ़ी सब जेहेतु राखी पूर्णिमा ऑफर अच्छी तो आप जल्दी जल्दी ऑर्डर को भी कर नहीं जातु
ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କଭର୍ ରହୁଛି, ସବୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ତ ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବରୁ କରିହେଉନି ନା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବେଡ଼ସିଟ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଡ଼ସିଟ୍ କାହାର କିଛି ଦରକାର ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ କି ମୋର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମୋତେ ସେଇଠି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିବି, ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେୟାର ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବି ପର୍ସନାଲି। ତ ଯାହାର ଦରକାର ମୋତେ କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ये ଶାଢ଼ୀଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ରହୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଜରି ୱାର୍କ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଲ୍କ ରହୁଛି, ଶାଢ଼ୀଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଛି। ଯେମିତି ହିଁ ଶାଢ଼ୀ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ସେୟାର କରୁଛି, ତ ଭଲସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟିର ବହୁତ ହିଁ କଲର୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ କଲର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ତ ଗୋଟିଏ ଟିକିରେ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଡ଼ର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଅଫର୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ ଶାଢ଼ୀ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏ ଶାଢ଼ୀର ବହୁତ ହିଁ କଲର୍ ଅଛି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ପଶାପାଲିର କାମ ଅଛି, ଆଉ ଆଞ୍ଚଲଟା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ ଆଜି କିଛି ଯଦି ନ୍ୟୁ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।